नमस्कार. सेंट्रल पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट कुंकळे हांगासर आमी आसा आनी तुमच्या मुखार दिश्टी पडटा तो हो जावन आसा महामार्ग 66चो भाग जो आजून पर्यंत वायडनींग जाल्लो ना. सरकाराच्या वतीन हांगासर तरेकवार सायनबोर्ड लायिल्ले आमच्या नदरेक येता, पूण रहदारीच्या नजरचुकेन म्हणा किंवा बेपरवायेन हांगा लोक अपघाताक सांपडटाले. हावेलीच्यान फुडें काणकोण पर्यंत हो मार्ग ज्या मदीं करमल घाट लागता, बऱ्याच वेळा ह्या करमल घाटांतूय खूब एक्सिडंट जाल्ले आसा आनी अदीं मदीं एक्सिडंट सुरूच आसता. तेन्ना हो जावन आसा कुंकळ्ळी ते बाळ्ळी मजगतींतलो रस्त्याचो भाग. ह्या रस्त्यार खूब वळणां आसता आनी रहदारीक तर ती वलतां खुबूच धोक्याची जावन रावल्या. पूण आज आमी पळयता ते म्हटल्यार हांगासरलो हो कांय भाग जवळ जवळ 1 किलोमिटरचो भाग सद्या PWDच्या वतीन रुंदीकरण करपाक सुरवात केल्ली आसा. भाटिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीचो हो कॉन्ट्राक्ट आसा. फाटल्या म्हयन्या सावन हांगासर हें रस्तो रुंदीकरणाचें काम सुरू आसा आनी हांगासरल्या सुपरवायझराच्या मतान हें काम आनीक 10 दिसांनी पुराय जातलें अशें आमी समजता. पावसाचे दीस आसल्या कारणान ह्या कामाक मातसो व्यत्यय येता, पूण हांगासरल्या कामगारांनी ह्या कामाक बरोच नेट धरलेलो आमकां पळोवपाक मेळटा. वेवस्थीत बॅरिकेड सुद्दां लावन हें काम सद्या सुरू आसा. ह्या कामाची अरुंदताय आनी हांगासरलीं वळणां हेच्या बरोबरूच हांगासरलीं हीं भटकी गोरवां जीं रस्त्यार उबीं रावता, जीं रस्तो आडयता, तेंच्या पासुनूय बरेच वेळा हांगासर एक्सिडंट जायत आसता. तेन्ना ह्या कामाची हांगासरल्या रहदारीक बरीच थाकाय मेळटली, कारण फक्त 2 गाडयोच कश्यो बश्यो हांगासर वचपाक मेळटाल्यो आनी जो कोण ओवरटेक करतालो ताचो आउट ऑफ कंट्रोल वचोन फुडें एक्सिडंट जातालो. भैया, आपका नाम क्या है? आजाद. और ये रोड वाइडनिंग हो रहा है, किसके अंडर है? PWD? भाटिया एंड कंपनी. हाँ, भाटिया कंपनी. यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं. मालूम नहीं. हाँ, इसीलिए रोड वाइडनिंग हो रहा है. कितने दिनों से काम शुरू है? हम 1 महीने से चालू होता है और ज़्यादा हो गया. हाँ, तो और कब तक ये ख़त्म हो जाएगा? अभी तो चालू किया है, 10 दिन के अंदर कोशिश है ख़त्म करने का. हाँ, काम जोर से चालू है. तर आतांच तुमी आयकलें आझाद सुपरवायझराचें म्हणणें आनी हो जावन आसा रोड वायडनिंगाचो बरी घडणूक. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.